नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण मानक मोर ये टारो कार्ड रीडिंग वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु देखा आज ये टारो कार्ड रीडिंग वीडियो रे आपण पार्टनर आपण प्रति कौन लव फिलिंग्स अच्छी तांको मन रे आपण प्रति कौन चली सी कौन चाहूँगी तांको उद्देश्य कौन मु पूरा डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में ये वीडियो रे कहबी। आपण जदि ये वीडियो को आरंभ रू शेष पर्यंत देखुंती ताहले गोटे कन्क्लूजन पॉइंट रे पहुँचे आपण पार्टनर को लेकिन तांकर मनोभाव तांकर चिंता आपण प्रति कौन अच्छी तांकर फीलिंग्स आपण प्रति कौन अच्छी तांकर लव इंटरेस्ट आपण प्रति कौन अच्छी मु पूरा डिटेल कहबी। आउ जदि भी आपण वीडियो को देखुंती वीडियो को लाइक करने चैनल सब्सक्राइब करने केबे भी मन ऋणा करेंगे ना। जदि भी आपण मनरे सेमती आपण पार्टनर नहीं कि किसी प्रश्न अच्छी मते आपण कांटेक्ट करि परिबे। मोर कांटेक्ट नंबर देइछि आउ मु मोर पर्सनालिटी माध्यम रे पूरा डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में कहबी। आपण पार्टनर आपण को नहीं कि कौन भाबुचंती तांको मनरे आपण प्रति कौन चली मु पूरा डिटेल कहबी। चलतु देखिबा आज ये वीडियो माध्यम रे आपण पार्टनर कौन आपण प्रति लव इमोशन अच्छी सी आपण को नहीं कौन भाबुचंती। आउ देखंतु जदि मुझे वीडियोटी आरंभ करिया पूर्व मुझे प्रभु जगन्नाथंकर जहाँ कृपा अच्छी ईश्वरंकर जहाँ आशीर्वाद अच्छी कार्ड जहाँ कहूँ मुझे ही कहबी किसी मनगढ़ा कहानी नुहे। आपण मैंने जानती ये टारो कार्ड रीडिंग वीडियो रे बहुत सत्यता कथा मिले बहुत रियल कथा मिले आउ ठीक वास्तव कथा देखा आम पड़ी थाए जोटा कि आपण मानकर दैनंदिन जीवन में जो घटनाटी घटी जाऊँगी ता केते दूर आपण पई सेटा प्रचुर्य हो पारे मे भी न हो पारे। आउ कार्ड रीडिंग रे हम बहुत कथा आकुरेट जिनस आम देखा मिली थाए आम आउ ए कार्ड रीडिंग माध्यम रे बहुत सत्यता आमको मिली थाए जोटा कि जातक अपेक्षा बहुत आकुरेट जिनस यही टारो कार्ड रीडिंग रे आमको देखा आम पाई थाउ। देखंतु जदि आपणकर किंबा आपण पार्टनरंकर आउ मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि पिछा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि एवं मीन राशि होता है बहुत गुड़े कथा आपण सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे। देखंतु जदि आपण भी सेमती मन रे किछि आपणकर प्रश्न अच्छी आपण मते पचारि पारिबे। आउ ठीक अच्छे आम चलते आरंभ करवा। आपण पार्टनर आपण को नहीं आज कौन भावुंट देखो आपणकर जो चिंताधारा थिला आपण प्रति आपण पार्टनर प्रति बहुत सुंदर चिंताधारा अच्छी बहुत खूब आंतरिकता भल पाइबा अच्छी बहुत भल पाइबा अच्छी जो भल पाइबा ना कौन शब्द अच्छी वर्णना करने ना कौन साहित्य अच्छी लिखा कि कौन भाषा अच्छी कहवाई आपण को भल पाइबा सते जमी गोटे प्रति गोटे माधुर्यता गोटे परिपूर्णक आउ किंतु तांकर भावना आपण प्रति कौन मु पूरा डिटेल कहबी सेटा तो अवश्य कहबी सत ठीक अच्छे। चलतु आपणकर जो फिलिंग्स अच्छी तांको पाखे आपण प्रकाश करूचंती तांको आपण पाइबा पई बहुत चेष्टा करूचंती तांको पाखरे आपण निहाती तांको संगे आपण बहुत समय बिताइबा पई आपण आंतरिकता इच्छा तेबेले आपणकर इच्छा शक्ति हुए कि तांको पाखे आपण बसिबा पई तांको पाखे आपण किसी मुहूर्त बिताइबा सब बेले मन रे बहुत गुड़े कथा आपण ताकू नहीं कि भाभी था जो भावना भितर आपण भाव विहलित होइकि तांकू संपूर्ण भाव में बहुत मिस करती बहुत मन पकाती आउ तांकर जो कथबार्ता आचार व्यवहार संपूर्ण भाव में आपण को बहुत कौन करें जो आकृष्ट करें जितेबाला सी चाहती कि आपण पाखरे आसिकी मिसवाई कि बसवाई कि किसी समय मुहूर्त बिताइबापी आउ से आपण से कथा को भाविकी बहुत खुशी हो जाती बहुत आनंदित हुए मझे मझे जितेबाला आप पार्टनर आपण को किसी ना किसी कथा कहती आपण कथा को बहुत भल कर शुणती धैर्य सहकारे शुणती केबे ना कौन सी परिस्थिति भी आप अवहेला करती ना आउ सब बेले आपण मन में प्रति गोटे एते अट्राक्शन भावना एते भल पाइबा एते निबिड़ता सते जमी गोटे उदाहरण स्वरूप आपणकर सब बेले चिंताधारा कौन थाए तांका प्रति गोटे बहुत भल पाइबा बहुत आंतरिकता निबिड़ता आउ बहुत
ମାନେ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ତାକୁ, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଘଟିଯାଏ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଆପଣ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ସଭା ସମିତି କି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବୁଝନ୍ତି, ବହୁତ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାବନାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହୁଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାନେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ମନରେ କିଛିଟା ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି କଥା ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ଲାରିଟି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଭାବନା ଚାଲିଥାଏ, ଗୋଟେ ମନରେ ତାଙ୍କର କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି, ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା, ମାନେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍, କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବହୁତ କ୍ଲାରିଟି ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନା ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ହସ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଦଳିଯାଏ। କାହିଁ ବଦଳିଯାଏ, ଆଉ ଆପଣ ସେଇଟା କଥାଟାକୁ ବି ଯେତେବେଳେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଥାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥଟାକୁ ସେ ମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଥାଉ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୋର କେୟାର କରୁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୋତେ ଭଲ ପାଉ, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ମୋତେ ଆଦରି ନେଉ, ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବନା ଏମିତି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଗୋଟେ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦାନ କଲା ପରି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବାଗରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଟାଇପ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ନିଜକୁ ବହୁତ ଧିକ୍କାର ମନେ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନା ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମୟଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ କାହା ପାଖରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କଥାରେ ପରା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଆସିଯାଏ ବହୁତ ମନରେ, ମାନେ କ'ଣ କରେ, ମାନେ ମନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଯାଏ ନା, ସେ ଦୁଃଖଟା ଯାହାକୁ କହିଲେ ବି ସେ ଦୁଃଖର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ମନ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଆମର କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଆଉ ବନ ପଡ଼ିଗଲେ ସଭିଏ ଜାଣନ୍ତି, ମନ ପଡ଼ିଗଲେ କିଏ ବି ଜାଣେ, କେହି ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନର କଥାଟା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବୁଝେ ନା ସେ ବହୁତ ମହାନ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେବତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଉ ଆମେ ତ ଆମର ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ କେବେ ହାତ ଛାଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, କି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆଉ ଦାଗମଳି ଲାଗୁ ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେମିତିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆସିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ କେବେ ଉଣା କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିବି, ଗୋଟେ ପରିବାର ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆପଣ ପ୍ରତି କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ଆଉ ଯଦିଓ
मोर वीडियो को आप लाइक करती चैनल सब्सक्राइब करती नोटिफिकेशन को ऑन करती मोर वीडियो आपण पाखे जाकि पहुँचो आपण मो वीडियो को देखिए आप निश्चिंत भाव में मोर आत्मविश्वास अच्छी जे मोर भगवान उपर भी विश्वास अच्छे आपण मान प्रति मोर गोटे जहाँ आम कहे मोर हृदय गोटे विश्वास अच्छी जे आपण निश्चिंत भाव में आउ उपकृत हेबे आपण अवश्य वीडियो को देखुचंती बट लाइक करने चैनल सब्सक्राइब करने आउ करूना नहीं सेमती केबे करिवे नहीं जोटा कि मोर गोटे अंतररू आपण मानक रिक्वेस्ट केमी मोर चैनल को आपण सब्सक्राइब करने नोटिफिकेशन ऑन करने वीडियो को लाइक करने केबे मन गुणा करिवे नहीं। ठीक अच्छे चलतु आउ आम वीडियो कंटिन्यू करवा। देखंतु कही जे आपणकर जो निस्वार्थपर भल पाइबा आउ तांको पाखरे आपण तो एक्सपोज करती से जिनटा को बुझंती नहीं धीरे धीरे आपण प्रति जो तांकर जो बैड फीलिंग्स जो खराब भावना जो खराब व्यवहार आउ गोटे आपण को आपण ठार दूरे जावा आपण को फोन स्विच ऑफ कर रखिबा आपण को नंबर को ब्लॉक करके रखिबा तांकर से सेमिति भलिया व्यवहार करूचंती जोटा कि आपण से जिनस भल लागुने भारी कष्ट लागुची जितेबाला आपण चाहूचंती जे गोटे मनीष मोर गोटे निजर मनीष मोठो दूरे जीव मते मो सहित कथा हेनी मो सहित टाइम स्पेंड करनी आउ क्या सहित समय बीतेब आउ क्या सहित गोटे कथबार्ता करटा केते भारी खराब कथा। देखंतु स्पेशली मु कहूची जति आपणकर किंबा आपण पार्टनरकर मकर राशि किंबा हो कुंभ राशि हो मीन राशि हो धनु राशि हो एमती किसी यदि माने राशि थाए से विशेष व्यक्ति लोकंकर तांकर टिके गतिपथ टिके संपूर्ण अलग थाए तांकर चिंताधारा संपूर्ण टिके डिफरेंट थाए कहीं मु कहूची जितेबाला आपण चाहूचंती आपण पार्टनर सहित गोटे सुंदर मुहूर्त बीतेवाई आपण अंतरर इच्छा प्रकाश करती सेतेबेले से जिनटा को सी आइडेंटि माने कौन करती जोटा कि किसी अर्थ बुझंती ना कौन गोटे मनीष कहूँ कौन माने नहीं सेमती किसी मन सेमती किसी आसे ना आपण बहुत बुझाती आप बहुत अपेक्षा कर बसती मनर कथा आप बुझापी बहुत चेष्टा करती बट सी सेटा कहीं करती ना कहीं मन में आपण प्रति कौन चली मन आपण प्रति मत लगे कि हाँ तांकर मन में आपण प्रति जी भल पाइबा रहा कथा से नहीं आउ सब बेले से कौन करती ना थर्ड पार्टी सहित मान अट्राक्टिव है कि थर्ड पार्टी सहित गोटे रिलेशनशिप केमिति बनैबा केमती परर सेवा शुश्रूषा करवा केमती पर माने चिंता करवा सेमिति ना तांको मन में किछि किछि आसे सत ठीक अच्छे से चाहती कि हाँ मु पर लोक सहित केमती कनेक्ट रहा केमती पर लोकर सेवा शुश्रूषा करवा केमती सी मत अटेंशन दब ये सब जिनस प्रति से लगी पड़ती से ना आपण ना से कथा भितर शुणती आपण को माने आपण को माने लगी जाए आपण को छाती रे छुरी चलला भाई लगी जाए आपण बहुत धक्का किए ना कि आपण को बहुत धक्का देला भाई आपण को भारी फील हुए आपण बहुत बड़ गोटे गभीर खाल रे पशि पड़ी जाइछन्ती सेटा उठिया पे आपण बहुत कष्ट होउछि बेले आपण जदी फील करूछन्ती आपण संपूर्ण भाव में आपण एते डिप्रेशन लेवल पळैछन्ती से कथा को भाबी कि आपण से समस्या भीतर के बाहरी पार नांती से समस्या केमिति बाहरिबे मु आपण को पूरा डिटेल कहि मोर पर्सनालिटी माध्यम रे जदि आपण सेमिति किसी प्रोब्लेम थाए आपण पार्टनर को नै कि मत आपण कांटेक्ट करिवे मोर कांटेक्ट नंबर देइछि मु संपूर्ण भाव में आपण को मोर पर्सनालिटी माध्यम रे अवश्य आपण बहुत हेल्प करिवि जोटा कि आपण के भाबी परिबे नै जोटा कि आपण बहुत उपकृत हेबे आउ ठीक अछि आपण सिना जहाँपाई आपण माने माने प्रतिज्ञाबद्ध होउचंती जो लोक को आपण पाइबा पई आपण बहुत माने कौन कर आगभरा होउचंती आउ सेति पई ना आपण कौन करूचंती तांको पई जेतिकी चिंता करिया कथा यथेष्ट करूचंती बट तांकर मन रे जेतिकी आपण प्रति भल पाइबा स्नेह श्रद्धा आदरता रहिबा कथा सेतिकी नाही आउ कहीं आसुनी एक्चुअली रियल कथा आप बहुत चिंता करुँच कर आप बहुत थकाई पड़गले बहुत माने अपमानित भी हेले बहुत निंदा भी हेले बहुत कष्ट ही पाइले जो कष्ट भितर आपण समयटा को कौन कर माने अतिवाहित करुँच धीरे धीरे लगुच कि आपण रिलेशन भितर किसी ना कि प्रोब्लेम क्रिएट होउचे गोटे टॉक्सिक रिलेशनशिप भितर आपण गति करुँच आपणकर जेतिकी तांको प्रति गोटे एनर्जी आसे गोटे पॉजिटिव एनर्जी आसे सेटा संपूर्ण भाव में
ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ମନ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତଥାପି ବି ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଖରାପ ମଣିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କରି ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ ବି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମେ ଚାହିଁବାନି କି କୌଣସି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମୟଟାକୁ ମାନେ ଅନନେସେସରି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁ, ଆଉ କିଛି ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ବି ଦୂରରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତିକିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେନି କି ହଁ ଏଇଟା ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବୋଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତି ସବୁ କଥା, ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆସିକି ମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସମୟଟାକୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିତେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗେଦରିଙ୍ଗନେସ୍ ଆସେନି, ଗୋଟେ ଟୁଗେଦର୍ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ସେଇ କଷ୍ଟର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗଭର ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସିଏ ବୁଝିକି ବି ଅବୁଝା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେମିତି କିଛି ଯଦି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି, ଆଉ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୋର ପର୍ସନାଲ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ସମାଧାନ ବାଟ କହିବି ଆଉ ରେମେଡ଼ିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ସେମିତି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କଲି, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।